Hi friends, today we will see two slokas, Sloka 32 and 33, in chapter 1 of Bagavath Gita. Na kangshe vijayam Krishna, na charajyam sukani cha, kim no rajyena govinda, kim bhogai jivitena va. येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च. We'll repeat. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च. Now we will see the meaning of the two slokas. O Krishna, I do not desire victory, kingdom, or the happiness occurring to it. Of what will be a kingdom, pleasures, or even life itself, when the very persons for whom we covet them are standing before us for battle. Shri Krishna Arpanamastu.